Yes, जों जागायाव साइमान खाव जागानि लुकुरक ताई अरनि बरक जों गोरों हका गोरों माने यागुल जों बरक सागाजे अ जागा नक साइमान नावबै नक ब्रिज गानागुनि बा पुरा जे चिनि दैमा थामानि आगरतलाव हावरां थुंते अ चिनि अबै नक राजा नक दैजे थांमानि आगानाव गोबां नक रक तांजाक दं जे जागा चिनि बरक दङ बंनि बरक जागा दं तो तंमानि बिसिङाव नक बरक अनेक गोबां बिसिरम जागा दंखा आन नक जागा नांबो नुकजा सेरे फुरन सिमिन जागा नक दं आगिन सिमिन तो तंमानि बिसिङाव ताबुक सरकार रक बंनो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नि अंडर अ जागा डेभलपमेन्ट खायनानि बागै अ नक रकनो तिसानानि बागै बंनो नोटिस जाखा एविक्शन नि बागै डाइरेक्ट फाइनल वार्निंग दिखा बंनो मानडेओ बंनो एविक्शन खायनाय हिनि ठीक आसे स्मार्ट सिटी तो खायना नांगौ सिटी डेभलपमेन्ट खायना नांगौ जों तेबो बुसखांगो थाना नांगौ किन्तु कखायाव मा हायसे जों नुखा जारा आयं नाननि फायनाय रक बांलादेश नि फायनाय बिहार नि फाय आगै तंनाय राधानगर गानाबो आगि गोबां बस्ती तंमानि बंनो उथगै रिनानि बागै बंनो सामानि बरक आन्दोलन खायका अनेक किछु खायका आमन यागुलो बंनो क्वार्टार तांगरि जाखा ताबु चिनि टीआईएसएफ नि हयते जों अमनो बंनि लगी बुजाखा बंनि लगी अमनो जों बंग तरफ हयते जों डिमान्ड खायनाय ठीक आसे नक तो नक सबायदि डेभलपमेन्ट खायदि किन्तु बरक नि बागै किसा वानसुंदि काउन बरक तो चिनि देश नि तै चिनि हानि जनता न तो नरक साइमाना नांगानो बा बरक फानो मानसुनो दरकार जों ता फाच्चाखाय नक उथगै रिखांखा बियां थानाय ताबु हायसे वाते हायनानि दिन फाय दं अ जागा तो आसे कटर केम्प बगरि बंनो कुन जागा तन्नानि चिनि अ जागा जे क्लाब दङ इबिना क्लाब पर्यन्त से खब जागै दं क्लाबो आसे बरनो जागा रिमाय आसे एनाफ जागा तो जागा करि तो आबुन बागै जों कयनाय ते जों चिनि डिमान्ड तंनाय बंनि बागै कायसा बंनोबो आबासन बा बंनो वाटार तांगि रिजाक थुं आबुन यागुलो बरक अ जागानि सेनाकाय सेनानि एविक्शन खायना निंथुं ताई बरनो तेबो गोबां समय रिजांनानि बागै कयजाओ कारण अ जागा नरक निश्चय हयते नक नुगै माननाय गोबां बरक ताबुक काबलायजाक नक रक खुललाय दङ बा अ जागा बियां थानाय गोबां मानजाकलाय दङ कारण बरक अलरेडि नागिनो कामि आमसा याखादै बरक अ जागा से फायबायका तो चिनि नरनि तरफ हयते ताई चिनि टीआईएसएम तरफ हयते जोंङाबो न चिनि गभर्नमेन्ट न जारा तंनाय ताबुक जारा बीजेपी गभर्नमेन्ट तंनाय रंग स्टेट नि बंनो जों डिमान्ड खायनाय मनो जाते अ जागानि लुकुरकनि लगी राय बिचार वानसुगै खायजाक दं ताई बरनो आबासन तांनानि बागै जागा रिउई बंनो नक तांगै ते बंनियो जे नक सबायनानि अमनो जरा रिजांनानि बागै जों अलरेडि मिया जेफोर साइमान का जों आफुरनो अ जागानि जे मेयर आगरतलानि दीपक मजुमदार बाबा जों कक साका बा आउट अफ स्टेशन ब जागा फायके जों मालायनाय इभेन अमो तो अरनि एमएलए तो सुधीर बर्मन जों बनो कन्टेक्ट खायका बाबा आगरतला करै आउट अफ स्टेशन बाबा फायके बाबा मालायनाय कारण नों अ एरियानि এটা তো যে আমরা যে নদীর যে স্মার্ট সিটির যে কাজ চলতেছে এদিকে একটা কাভার ড্রেন হইব বড় তো এটার লেগে তারা গভর্নমেন্ট থেকে কয়ে গেছে যে দুইটা নোটিশ প্রায় প্রায় 7 দিন 8 দিনের মধ্যে আইছে অখন আবার গতকালকে আইছে এই মাইকিং করছে মাইকিং করে সেটা লগে নোটিশ দিয়ে গেছে তো দেয়া কইছে আমরা এই জায়গাটা খালি করে দিতে এটা আমরা তো প্রায় অনেক এনে বিগত 35 বছর ধরে আছি তো আসি যে এই জায়গার মধ্যে এখন সবকিছু আমরা এনে ভোট হইতে সবকিছু আমরা আমার জন্মকর্ম সব এনে ওখানে হঠাৎ করে যদি কইতেছে যে তারা এত তাড়াতাড়ি এত ফাস্ট তাড়াতাড়ি যে কাজটা ধরে নেবে আমরা বাদ দেওয়া না আমরা কোনো কিছু আগে জানানো হয়েছে না এত বড় একটা ওয়াটার ট্যাঙ্কি করছে করছে যে ট্যাঙ্কিটার লেগে আমরা আগে কোনো কিছু জানাইছে না কোনো কিছু জানি না আমরা এরপরে এখন তো হঠাৎ করে সেটা এমন ভাবে কয়ে গেছে এত নোটিশ টোটিশ দিয়ে গেল এখন তো কইতেছে 2 দিনের মধ্যে এই সব সাফ করার লেগে বিকল্প তো আমি কোনো কিছুই শুনছি না অনেক দেখছি না আমরা তো সবার কাছে গেছি এসডিএম স্যারের কাছেও গিয়া মানে দেখা করার লেগে অনেক চেষ্টা করছি তো এটা পারছি না তো ওখানে আমরা অ্যাপ্লিকেশন অবধি দিছি আমরা যে আমরা কোনো কিছু দেখ মেয়রের কাছে দিছি এসডিএম এর কাছে দিছি রিসিপ্ট কপিও আছে আমার কাছে যে আমরা যে দিছি যে তখন কোনো কিছু তো আর দেখতেছি না যে দিব টিব কেউ কিছুই কইতেছে না আমরা তো আমরা চাইতেছি যাতে আমরা কিছু একটা দেয় কোনো কিছু না দেওয়া ছাড়া যাতে না উড়ায় আর যদি এটা যদি না ওই কিছু দেয় তখন আমরা রাস্তার নাম তো বাধ্য হবো আর কি সবাই এসে ম্যাক্সিমাম মানুষই আছে লোকাল ভোটার হ্যাঁ কাউন্সিলরের সাথে কালকেও কথা হয়েছে তো কাউন্সিলর তো কইছে যে চেষ্টা করতেছে ওখানে এর থেকে বেশি কিছু পারতো না আমার পরিচয় আমি রাজীব নম এই ওজন অভিনগর বাড়ি নেতাজি ক্লাবের লগে